go. Ito na. Surprise natin ang ating asawa. Para surprise siya. Nangyari ito muna. Hingin natin dyan. Tapos ito donut. Galing po talaga ito. Anong surprise ko sa'yo? Pasensya ka na dito ha. Alam mo naman, ito muna surprise ko sa'yo ha. Sana ma-appreciate mo. Hehehe. Look. Valentine's Day na. Open nga. Valentine. Ay! Taray! Di ba? Thank you, Oh. Nick. Ito lang eh. Oh. Dry, di ba? Dry. Thank you. Sa'yo mo naman yun. Tatay, pa choco mucho ba yan? Ay, choco butter nut? Thank you, Hindi lang Nick. sulit yun. Oh, siyempre. May choco butter nut yan, Picture May. ako. Picture tayo na. Sige, buksan mo muna yan. Inom ko to eh. Yan lang eh. Tagirap tayo ngayon. Ito yun. Naman na yung choco mucho. Ah! Ay, choco Heart, mucho. heart, heart, heart. Oh. Thank you, Nick. Love you. Thank you, Yun. Kenry and Tatay. Yay. pa? Yes. Oh, dry, di ba? Nice. Dry. Eh, may card. Oh. Yun lang, ganyan lang. To my honey from Kiko and Kenry, your Valentinas. Yes! Taray. Kala nyo tapos na. Ito pa yung pinakapasabog. Ito na yun. Kaya tago-tago ko pa talaga. Oh, di ba dry gusto mo? Oh, di ba? Di ba? Ganda, dry. Ito naman pasabog. Wait lang, nakakit na. Ala! Ang dami naman! Ay, May thank Valentine's. you. Yan, legit na dry. Ah, ang ganda. Thank you, Ni. Thank you. Ganda. Thank you. Ganda. Ganda. Hindi ako kain na ba? Dry, di ba? Yan, dry. Thank you, Ni. Tatay, nakain na ako. Dali ko na Naribo price. niya. Di, yun na yan. Ito mo na. Maghika wala kayo tayo. Okay na yan. Dali. Agard. Hi, guys. Sige, video lang naman. Okay na. Picture mo.